ଗଜାମୁଆଁଟେ ଦବୁ 20 ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି କରିକି କଦଳୀଟା ରହ ନଡ଼ିଆଟା ଆଜିକାଲି 5 ଟଙ୍କା କଦଳୀ ଗୋଟାକ 12 ଟଙ୍କା କେମିତି ନଡ଼ିଆ ଶସ୍ତା ହେଇଛି ନେଇ ଠାକୁରାଣୀକି ଦବୁ 25-30 ଟଙ୍କାରେ ଭାଇନାଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ଦବୁ ଏମିତି ହେଇକି 35 ଟଙ୍କା ମାଗୁଛେ କଣ ମୋ ପୁଅକୁ ଚାକିରି ଦିଅ ଧନ ଦିଅ ଆଉ କଣ କର ଛାତ ପକେଇ ଦିଅ ସେ ତ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସେ ତ ବଢେଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଗି ଦେଇକି 35 ଟଙ୍କାର ଦେଇକି 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଗା ହଉଛି ଇଏ ତ ଆମ ନୀତି ଏଗୁଡାକ କଣ ଠିକ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା 5 କୋଟିର ଦିଅନ୍ତୁ 35 ଟଙ୍କା ମାଗନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଖି ଦଉଥିବାରୁ ଯଦି ଆଖି ନ ଦେଇ ସଂକେତ ଦେଲେଣି 1:30 ହେଇଗଲାଣି ବନ୍ଦ କରିଦବା ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଦବା ଖାଲି ମୃଗ ମାସଟା ମୁଁ ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ହଁ ମୃଗ ମାସ ଅଛି ଛାଡ଼ି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହଁ 4 ଘଣ୍ଟା 4.5 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ପଳେଇବ ଆପଣ ବସିଥିବେ କିଛି ପାଇବେ ମାନେ କଣ ୟାର ଆଦିକି ନା ତ ଆପଣ ଯୁଆଡେ ଟାଣିବେ ମୁଁ ପଳେଇବି ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆଉ ଗପସପ କରିବା ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମାରିଲା କିଏ ରାବଣକୁ ମାରିଲା ବାପା ରାବଣକୁ ମାରିଲା କିଏ ମାରିଛି ରାବଣ ଆପଣ କହନ୍ତୁ ରାମ ମାରିଛନ୍ତି ହଜାର ରାମ ହେଇଥିଲେ ମାରିଥାନ୍ତେ ଯଦି ସେଦିନ ନୀଳପଦ୍ମ ନ ଖସିଥାନ୍ତା ବା ଦୁର୍ଗା ଯଦି ଚାହିଁ ସେଦିନ କହିଲେ ଦୁର୍ଗା କହିଲେ ରାମ ଉତ୍ତର ନ ହେଲ କାଲି ଯାଅ ଯୁଦ୍ଧ କର ରାବଣ ମରି ହେଲା କି ଯାହାର ସହାୟ ନ ହବ ହେଲା ନା ଖାଲି ସେତିକି ରାବଣ ମରିଛି ମାରିଛି କି ରାବଣ ଶେଷ ହେଲା ଯେତେ ବଳ ଅଛି ଠାକୁରେ ତମେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ବଳ ମୋର କୌଣସି ବଳରେ ଆପଣ ଅଧିକ ବଳିଆ ଧନ ବଳ 8 ଅଷ୍ଟବଳ ପ୍ରକୃତି 8 ବଳ କିଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର 8ଟି ବଳ କହିଲେ ବିତ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ବଂଶ ବାହୁ ଘାତ ତୈବଚ କଳତ୍ରୟ ଦୈବୀ ବଳ ବଳମ୍ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ତଥା 8 ବଳ ବିତ ବଳ ସମ୍ପତ୍ତି ବଳ ବିଦ୍ୟା ବଳ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ବାହୁ ବଳ ସତ କି ନାହିଁ ବଂଶ ବଳ ଭାଇ ବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ବଳ ଦୈବୀ ବଳ ଏ 8 ସମସ୍ତ ରାବଣ କହିଲା 8 ବଳ ଭିତରୁ ମୁଁ 7ଟା ବଳର ଅଧିକ ତମେ ଗୋଟିଏ ବଳର ଅଧିକ ମାରଦବ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମୁଁ ଅଧିକା ମୋର ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ତମର ନାହିଁ କବି ସମ୍ରାଟ କେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ବିଭୂତି କି ସ କହିବି ମୋର ଦେଶ କନକ ମୃତ୍ତିକା କହିଲେ ଠାକୁରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା ମାଟି ମୋ ଲଙ୍କାପୁର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସେଥିରେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ବଳ ବିଦ୍ୟା ମୁଁ 10 ମହାବିଦ୍ୟା ସାଧକ ତମେ ନୁହେଁ ତମର ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧିଟା କୋଉଠି ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରେନ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ତମର ରାମ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ମୋର 10ଟା ସେଥିରେ ଅଧିକା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ପୁରାଣ କଥା ସମୀକ୍ଷା ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ବିତ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ବଂଶ ତମର କେତେ ବଂଶ ହୋ ମୋର ହଉଛି 18 ଗଣ୍ଡା ପୁଅ 1300 ନାତି ତମ ଜୀବନରେ ଏତେ ନାତି ଦେଖିବ ନା ଏତେ ପୁଅ ଦେଖିବ ଯାହାର ପରା 5ଟା ଭାଇ 4-5ଟା ପୁଅ ଥିବେ ସେ ଗାଁ ଚମକେଇ ଦଉଛି ମଝିଆ ଖଣ୍ଡରେ 5ଟା ପୁଅ ଥିବେ ଯଦି ସେ ଖାଲି ଚାଲି କଣ ଦେଖିବ ବିଦ୍ୟା ଥାଉ ନ ଥାଉ ଆଜ୍ଞା ସତ ନା ନାହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଉ ନ ଥାଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ବାହୁବଳ ଗୋଟିଏ ଅଛି 5ରେ ବାହୁବଳ କଣ ନିଶ ଟିକେ ରଖିଥିବ ମୋଟା ଡେଣା ହେଇଥିବ ପାଠ ହର ଶୁନ ହଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଉ ନ ଥାଉ କେହି ନ ଥାଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ଦେଖେଇଦବ ନା ବାହୁବଳ ରାବଣ କହିଲା ତମର କେତେଟା ହାତ ହୋ ରାମ ଠାକୁରେ ନା 2ଟା ନା ମୋର କେତେଟା ଜାଣିଛ 20ଟା ବିଂଶ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକା କି ତମେ କଣ ପାରିବ ଭାଇ ତମ ଭାଇ ଛି ଏଡିକି ଟୋକା ମୋ ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ରେଚକ ପୁରକ କୁମ୍ଭକ କରେ ରାତିରେ 6 ମାସ ଶୁଏ 6 ମାସ ଉଠେ ଯୋଉ ଦିନ ଉଠିବ ସିଧା 3 ପୁର କମ୍ପେଇ ରହିବ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଭାଇ ଭଳିଆ ହବ ତମେ ହେଇପାରିବ ତମ ଭାଇ ଭାରଚିଆ ତମ ଭାରଚିଆ କି ଭାରଚିଆ ମୋ ଭାରଚିଆ
मो मंदोदरी तुम स्त्री कौन अधिका ना माने रामचंद्र अटकी गले कहले मो स्त्री सीता कौन अधिका नुहे मंदोदरी ना ना प्रकृत आप खराब भावतु मु गायक ये पालिया आम दुज जो कथबार्ता हो आज्ञा मुझे शिक्षक शिक्षक कि ना सी गोटे पालिया अच्छा चिंता करूँ मो स्त्री अच्छी ता स्त्री अच्छी आपण मैंने चिंता करूँ का स्त्रीटा अधिका देखिले तथापि से पालिया कहू नहीं नाई सारे आपण जेमती आपण स्त्री बसे किंतु सी कहूँ मो स्त्री भाया संसार आम पाला वाला जेते मो स्त्री भाया का स्त्री हे मु कहले हाउ जदि तो स्त्री बहुत भल ताले आम 5 जन स्त्री हो नाई आज्ञा से मोर लेखारे नाती हो ता स्त्री मोर नातुणी एमती कथा छल रे कहि दे नाई आज्ञा संसार जहा स्त्री जा स्वामी ता स्वामी ता स्त्री की देखिले जहा ही थाउ मो स्त्री है सुंदर रामचंद्र कहले कहले मो स्त्री सीता ठार तो स्त्री रावण मंदोदरी अधिका ना अधिक ना किपरि किपरि ना जानी ना आपण जो स्त्री अंगुले निर्देश करिवो जो स्त्री आदेश दबो से को स्त्री ए जिनिसटा आनो ए जिनिसटा दियो जो स्त्री कहिवो से स्त्री बढ़िया कथा टे कहि कोन कहि कोठी गोटे माया मृग कोठी गोटे सुवर्ण मृग थिला हैं मागी देले कल दियो कले बिना जिना भासी श्री राम रे भासी बसंती अजिले अति सुरंजन ए बधा स्त्री मोर आदेश देछि प्रकृत सीता आदेश दे एई मृगटा मते दियो एई मृगटा मते दियो आनो मो मां माने केबे स्वामी को आदेश दबो ना किछि कहि सेता को कथाटा तरकारी आनानी कहियनी आछला खाली चावल सिजे के खेते भात आपण खाइबे किछि तो कहियनी मटन आना परिवा आना तेल आना किछि कहि स्वामी आना बोली कहि भलो तो शिक्षा दो तो मां को खाली भात बाड़ी दो आसिला नबीन देइती चावल तो अछि घरे ना हां सिजे दो खइ दो बेणु नाइ दे अनुरोध कर स्वामी आनंद आनंद आनो आनिबा पे बाध्य जे कहि एई भली राम सीतांक भली विच्छेद द्वापर जुगर कथा दिए कहि अर्जुन को कहचने मु से पुराण को जाउनी केतले समय सुविधा पड़ले अवस्था ही अर्जुन मरि थाम एई मिति स्त्री द्रौपदी कहले आनो देबा पई बाध्य कहिबारु अर्जुन मरि जाई थाम मात्र भगवान कृष्ण बंचे द्रौपदी को गाली दे तुम एमिति नारी स्वामी को आदेश दौच मो मामा मु खाली से ता नहीं सत्य जुग रे जणे नारी स्वामी के आदेश देला अवस्था हला त्रेतया रे जणे नारी स्वामी को आदेश देला परिस्थिति है द्वापर रे जणे नारी स्वामी को आदेश देछि परिस्थिति है कली जुग रे तो समस्त अवस्था होचे सही खाली तान हो पुनी ये कथा कहले बेरे मां माने कहबे एको डाकनी काई डाकुचलो आदेश देबे से त आम विरोध रे कहउचंती नाई आज्ञा स्त्री बोल करिबे अच्छा आ स्त्री कथा न मानिले खाइबा को मिलिबो माने स्त्री कथा से कथा कोन पई आपण जीवे शिव मंदिर को गले आग काई कि शिव रखि चलते स्त्री देखिले को ठाकुर एमती परिवार को रखि चलते आपनकर महादेव अछंती ना गारे मंदिर को जाई चंती देखि चंती तांको परिवार को चारि पट रखि चंती कौनसी देवता कौनसी मंदिर रे कली जुग रे परिवार को केही रखना काई कि रखिले कोन पे रखिले हे भक्त माने आज मते आसु छ ठाकुर मुंडिया मरच प्रणाम करछु आग परिवार को ठीक रख शिवंकर दर्शन आग मु जेमिति रखिछि परिवार को सेमति स्त्री के भलो पा पुओ को भलो पा वाहन को भलो पा वृषभ को भलो पा मोटरसाइकिल को भलो पा चढ़िया पूर्व आग मुंडिया के मारी के चढ़े कोन सीधा चढ़ी जा
ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଭାଇ ନା ଆଜି ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଏତିକି ସୂଚନା ଦେଇ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହନ ଉପରେ ମୋଟରସାଇକେଲ କାର ବା କୋଉଥିରେ ଆପଣ ଚଢିବେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ ଟିକେ କରିଦେଇ ଧୂପ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଦେବେ ଆଉ ଯିଏ ଅସୁରତ୍ୱ ହେଇକି କାଦ୍ୟ କେନା ବସି ପଡିବ ସେ ତ ପଡିବ କାହିଁକି ଯାଉଛେ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ବେଳେ ବୃଷଭକୁ ଆଗ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରୁଛି ବାହନକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରୁଛି ଶିବ କହିଲା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଭଲ ପାଅ ସଦାବେଳେ ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ଜିନିଷରେ ଶାନ୍ତି ହେବେ କେବଳ ଶାନ୍ତି ହେବେନି କହିଲେ ସଦାରେ ଭୋଜନଶ୍ଚୈବ ଧନେନ ସଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଶାନ୍ତି ହୁଅ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ବୋଲି ମୋ ମା ମାନେ ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଖାଲି ତାଙ୍କ କଥା କହିଦେଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଆଦେଶ ଦେଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରି ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଯଦି ଯିବେ ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଭଲ ପାଅ ସ୍ତ୍ରୀ କି କେବେ ମିଛ କହିବେନି ସ୍ତ୍ରୀ କି କେବେ ଧମକେଇବେନି ସ୍ତ୍ରୀ କି କେବେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାନ୍ତୁନି ସ୍ତ୍ରୀ କି ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିବେ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବେ ସୋଦାରେ ଆଉ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଭଲ ପାଇଛି ସଂସାରରେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ଯେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେବେ ନିଜେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ କି ଲୁଚେଇକି ରଖିଲେ ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡା ହେବେ ଏଇ ପାଲା ଦେଖଉଛି ରାବଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଆଦେଶ ଦେନି ନା ନା ରାବଣ କହିଲା ଦିନକର ଘଟଣା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ରାବଣ କହିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସୂଚନା ଦଉଛି ଯୋଉଦିନ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ରାବଣ ଅଶୋକ ବନରେ ଆଜି ମନ୍ଦୋଦରୀ ପାଦ ଧରିଲା ରାବଣ କହୁଛି ରାମଙ୍କୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଣ ଶୁଣ କହିଲା ପାଦ କହିଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ଥାନା ଧୀରେ ପୂଜାଇ ମାଧ ବାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମନ୍ଦଲ ତୁ କେବେ ଭଲ ହବୁ କଣ କହିଲା ମନ୍ଦଲ କହିଲା ଶୁଣ କହିଲେ କାନ୍ଦନ୍ତି ଜନକ ସୁତା ଇଏ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କେତେ ଲଙ୍କା ବାରେ ଶୁଣିବ ମୋହର କଥା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଲଙ୍କାର ନାରୀ ମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଜନକ ସୁତା ସୀତା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଆପଣ ଦୟାକରି ରାବଣ ପଚାରିଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ନା ଆଦେଶ ଦଉଛୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦିଅ ତୁମ କଥା ଅନୁସାରେ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ଯଦି ଛାଡ଼ିବି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବୀରାଙ୍ଗନା ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ବୀରର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ନା ଗୋଟେ ଭୀରୁ କା ପୁରୁଷର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ତ ଯଦି ତୁମ କଥା ଅନୁସାରେ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଠାକୁର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଦାନ କରିଦେବି ତାହେଲେ ରାମ କହିବେ ଭୟରେ ମତେ ଦେବେ ଇଏ ଲଙ୍କାପୁରବାସୀ କହିବେ ରାବଣ ତା ଭୀରୁ କା ପୁରୁଷ ଭୟରେ ଦେଇଦେଲା ପୁରାଣ କହିବ ରାବଣ ଭୟରେ ଦେଇଦେଲା ଯଦି ମୁଁ ନ ଦେବି ରାମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି ମୁଁ ମରେ ନଚେତ ରାମ ମରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ସମର କରିବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରଣ କରିବି ମୁଁ ମରେ ନହେଲେ ରାମ ମରେ ବୀର ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୁଁ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି ତମେ ମୋର ବୀରର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବି ଗୋଟେ ଭୀରୁ ହବ ଭୀରୁ ହେଲେ ତମେ ମୋର ଭୀରୁର ଭାର୍ଯ୍ୟା କା ପୁରୁଷର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଯଦି ମୁଁ ରଣ କରିବି ମରିବି ତମେ ବୀରର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହବ କୋଉ ଭାର୍ଯ୍ୟା ହବା ପାଇଁ ଚାହ ସେଇଦିନ ମନ୍ଦୋଦରୀ କହିଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ଥାନା ଇଏ ରାମଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାରେ ବୁଝିଲା ମଧୁବଚନ
दिया এই হচ্ছে এই মোর পণ্ডিত বর্গ আজ কাহিকি কহিলে কথাটা কেউ আড়ে নিয়ে যাইছি কলা ভার্যা বলরে মো ଅଧିକା ସବୁ ବଳରେ ଅଧିକା ଖାଲି ଗୋଟିଏ ବଳରେ ତମେ ଅଧିକ ନା କେମିତି କୋଉ ବଳରେ ଅଧିକ ନା ଦୈବୀ ବଳ ମତେ ଦୈବୀ ବଳ ସହାୟ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଦୈବୀ ବଳ ସହାୟ ହବନି ଆଉ ଯେତେ ବଳ ଥିବ ସବୁ एकमात्र दैवी आपण देवतांक बलर जदि सहाय हेले ताले संसार रे किए पराजित करि परिबे ना रामचंद्र हसे देले कहले ठीक ठीक देवी बल दैवी बल राम के सहाय से हसे देले जतले रावण कहला बंद कर दैवी बल समस्तंक पई समान मु शिवंकर भक्त मु महादेव कर भक्त आज्ञा जेते अछंती कवि आज्ञा जेते कवि अछंती जेते भक्त अछंती रावण शिव तांडव रावण व्यतिरेक एक मात्र रावण आ रावण भली शिव तांडव के लिखियो केड़े बड़ भक्त देखंतु केड़े ज्ञानी देखंतु केड़े भाषाविद देखंतु कहले मते कोन दैवी बल सहाय चंडी साधक किए रावण चंडी सप्तशती चंडी पढ़िवा लोक होछि रावण आउ काहा को चंडी पढ़ा हसेनी ले काई की रामचंद्र कहले कोन हला ना बस ना कोन हला ना मु जोड़िए जिनिस करि पारलिनी चारिटा जिनिस हरेइली आज सेति पाई सारे सुंदर कथाटी कहिला रावण मु जोड़िए जिनिस करि पारलिनी चारिटा जिनिस हरेइली आज मु हे राम ठाकुरे संसार जणे दियो जे दुईटी जिनिस करेनी चारिटा जिनिस अवस्था दुईटी दिन चाहिए ठीक है करिए हरि रामचंद्र पचारले रावण कौन दुईटा जिनिस कले चारिटा जिनिस पाइबा आधार कार्ड परिचय पत्र दिजो चारिटा जिनिस पाइबे आज्ञा घर पाइबे इंद्रावास पाइबे लैट्रिन पाइबे चप्पल पाइबे चाउल पाइबे कमल पाइबे रावण कहला इंदिरावास मरण होनी तते रावण श्लोकटिए गाइला संस्कृत श्लोकटे दुईटा जिनिस कले चारिटा जिनिस एटा आज लास्ट मीमांसा दे दोछि आपण मान निकट रे एठी सारीबी केमिति रावण मला एड्रेस कला अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेवितम चत्वारि परिवर्धन्ते आयु जस प्राज्ञ बलः जोड़िए जिनिस अभिवादनशील नम्रता शीलता हाथ जोड़ी दबा मुहटा को तळ कर एक दुई नित्य वृद्धोपसेवित बापा मांकर सेवा गुरुजनंकर सेवा ये दुईटी जिनिस कले चारिटा सामाजिकता को लेछि ए जोड़िए जिनिस करिवे चारिटा जिनिस आयुष जस जस प्राज्ञ ज्ञान आसी बल से गोटे होछि नम्रता अभिवादन नम्रता शीलता आ गोटे होछि वृद्धोपसेवित बापा मांकर सेवा गुरुजनंकर सेवा ए जोड़िए करंतु चाचा जिनिस रावण कहिला ठाकुर ये जोड़िए जिनिस मो जीवन रे गर्वर पर्वत ऊपर सदा बेले था अहंकार शरीर रे बैठ जाय था मो मोहटा सदा बेले ऊपर ऊपर मा 10टा मुंड बर मो आज सेई गोटा गाछि संसार जणे दियो राम ठाकुर ए रावण भली जे मुह ऊपर को करे अहंकारी हुए ए
दुई अभिवादन क्या मो हाथ जोड़ी मो जीवन क्या हाथ जोड़िली नमस्कार के करी दुई रे बापा मा सेवा मो बापा विश्रवा जहा कहिबे मु ता विपरीत कर मो मां नौ के सी जहा कहे बापा मां को कथा मान आ गुरुजन कथा कोन मो बापा मां कथा तो मान ए जोड़िए जिन सब करिली नै आयु 56 गंडा जुग को बर पाइथिली 14 गंडा कोची भयरे मां खाए नौकेश गला दुई खाली सती जसरे कलंक लागी गला प्राज्ञ बुद्धि हछि गला राम ठाकुर ए जोड़िए जिन सकली शेष को बळ कम आउ तमे मुठु केमती बोलवा हला ए जोड़िए जिनिस आपन करन कले तो समत उठ बोलवा है आज पाला केडे निर्जास कथा आपन को कहिली देखत कोन कला कौन करो ना सकाल उठिले आपण हाथ जोड़ी सकाल उठिले रामचंद्र आग प्रणाम करिवे मां संत तुलसी कले प्रहात कला उठी रघुनाथ श्री राम जय राम मातु पितु गुरु नामय माता सकाल उठिले भगवान रामचंद्र आग मां को पाद तले प्रणाम करिवे तापर बापा तापर गुरु संसार की अछि में आगे प्रत्येक एक दुई आध्या सद्गुरु जनमानंकर सेवा करନ୍ତି केबे हेले मुह तांकर ऊपर को हिच रामंकर देखिचନ୍ତି केबे तेनु सेई की तमर आयु तमे बळुआ जतळी एति की कहि दैछନ୍ତି जहा कहिछ ठीक एवं तुमे होछ सेति पई मरि गल तमे बापा मांकर सेवा कलनी मु बापा मांकर सेवा कली सुपुत्र रावण कला हुसिया तमे सुपुत्र नुहरा सुपुत्र नुह रावण परीक्षा करूची मो ठाकुर कोन चाहि ना सुपुत्र किए से सुपुत्र जे बापा मां पई जीवन देछि सेही होछि सुपुत्र जे बापा मां को पई जो को जीवन देछि ए होछि सेवा जे जीवन देछि सेही होछि सुपुत्र तमे नुह ना ताले किए आपण माने लक्ष्य करंतु त्रेतया रे किए चारि जन सत्य रे जणे द्वापर रे जणे त्रेतया रे जणे कलि एठी थाउ मु आ किछ कहिबे नै एतिक रे बंद कर दे जाउची से चारि जन किए खाली त्रेतया कथाटा कहूची कले अधमनिकर पुत्र नाम ताश्रवण आह पिता माता पाई से तो बेलती जीवना आउ ये कहू को फेर केत माटी छु ये सत्य जुगे पुत्र नाम जिमुत आह द्वापर जुगहर देख किए बान ये नाम तार देवव्रत भीष्म रही कली जुग पुत्र कथा जानिबे तू ये 12 वर्षर पुत्र धर्माता नाम देश दश पाई से तो देला कहजी
आपण माने जेते बेले डाकिबे मते पैसा कथा कहबेनी कि पैसा न देले मध्ये मोर दरकार नै आपण माने एमती बसिथिबे आउ ए मानको खाली पैसा देले देबे नहले ये कहउछन हमर भी दरकार नै आई कोन भावछि टंका हमर हां सुनतु बहुत कथा रही गलानी माछ खाइबी मांस खाइबी आमिष खाइबी एटा मु आउ ए पर्यंत खोली नै से चारिटा जिनिस केबे खोली नै से सब बढ़िया बढ़िया जिनिस मां माने खाइबे बापा माने खाइबे पेट पूरा पाई देबे आ को दिन आसीले आपण मान को भोजन देई देबी खाली माछ मांस खाइबा आ किछि खाइबे आउ ये पनीर फनीर छतु खांतु ओडा को पेट खराब हबो माछ मांस खाइबे किंतु से आमिष होई नथिला माछ मांस आपण को खाइ देबी खाली सत्य नुहे तापर पुणी मध्य आउ मछरे आसीबे आपनकर मृग मासटा रही गला मु आपण मान को कहिबी से मासटा कोन ए तो बढ़िया रामायण कथा ए तो केते 108 प्रकार रामायण आपण मान सुनुतले राम कोटि अपार राम कथा भी अपार तेनु मु किछि जानि नै आज्ञा अधम अक्षम एई थारु विदाय नै ये जाउछि भाईना लक्ष्मी नारायणकर विवाह घर होई जीव परसिना स्वर्गारोहण पाला पंडित आज लक्ष्मी नारायण को विवाह ठीके ठीके आज कही देबा आज आनिबे पंडित थय कांदी बुलु है ना कांदी बुलु है ना आसाले आसाले हां व मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम गरुड़ध्वज माधव माधव वक्कम माधव माधव हरि स्मरन्ति साधव नित्यं सर्वकार्येषु माधव रात्रि हेलानी रजांकर विवाह हम शीघ्र शीघ्र तालिका कर प्रस्तुत कर मंगलाष्टक गाओ तापर देखिबा विवाह पर गाड़ी घर को जीवा मांगल्यम दधि अक्षतम प्रदीपकम ब्रह्मातरु स्थापनम अंबुपूर्ण घट सुपी तदुकूल दुर्पादल तंडुलम चित्त पल्लव नारिकेल सहित पद्म परे स्थापितम श्री चैतन्य देवाधिवास कुरुते नानादि वाद्यवत्सैव नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनतं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाक्रजेन भद्राया वाम भागे रथसन्नदुतं ब्रह्मारुद्रेन्द्रवन्द्यं देवानां सारमेकं सदा परिवृतं ब्रह्मदारो स्मरामि रहरे पो आज्ञा मानकर अनुरोध रही मोबाइल नंबर दरकार मोर मोबाइल नंबर अपन मन रखी दियंतु टिपि दियंतु 9937539567 9937539567 ना विभूति भूषण दास आमर वर्तमान पाला टिके कहिबा 16 गोटी पाला आपनकर अर्चन बंदन करा अछि मु आज गोटी गोटी करी टिके टिके गाई दै कले ये प्रथम पाला टी नाम जन्म नारायण
जन्म नारायण प्रभु जन्म ये द्वितीय पहलाटी खेला जे पदम लोचन तृतीय पालार नाम मर्द गाजी जन्म ये चतुर्थ रे मर्द विवाह अटाई वर्णना रे विभार वर्णना ये पंचम पालाटी नाम अटे विद्याधर षष्ठ पालाटी बोला ये मदन सुंदर ये सप्तम पाला सदानंद सहुदाकर अष्टम पालाटी हेला नाम पासियार आउ नवम पालाटी पंडित गुड़िया शंकर गुड़िया शंकर दशम दुर्जन सिंह पाला कारोबार एकादश पाला गोटी हेरा चंद्र द्वादश उग्र तारा पाला बोला आउ त्रयोदश पाला गोटी गेलो काठिया चतुर्दश लक्ष्मण कुमार पाला हेला ठिया ये पंचदश पाला गोटी अभेद्य मदन आउ षोडश पाला रे हरि कांची देशर राजा नाम तांकर भीमस भीमसेन राजांकर गोटी कन्या ना होची चंचला मां लक्ष्मी स्वयंवर करछंती केमिति पुरुष आसीबे विवाह करिवे ये नूतन चंद्रा तप घटना जाइथिला चारि गुणे ये चारि गुणे चारि गुबाको जतने रहिला आउ सुंदर जेउ पुरुष करिब ध्यान हरि मंगल आउ गुबाको केबे दोहली न जीव जान आउ मंत्र पेट ध्वनि करिब जेउ पुरुष ज्ञानी पुरुष मोहर कन्या विवाह होइब अवश्य ये राजा भीमसेन से कारे करिला पण केउ पुरुष जीव सुने बसिव जान आउ ये समय थिले वर प्रभु सत्यनारायण आउ शून्य मार्गे बसिले जगत तारण वेद ध्वनि करिदेले जगत गोसाई आहा त्रिभुवन कंपी गला पंडित भगे हिरण्यगर समवर्तताग्रे भूतास्य जात पतिरेत आसी सदाधार पृथ्वी व्यामुते मं कस्मै देवाय हविषा विधेम नूतनाम्ब भरचारुते कुंदी पंच तनया बहंतम हे विप्रदाम धर्मक्षदाता निराश्रय मा जगदीश रक्ष निराश्रय मा जगदीश रक्ष निराश्रय मा जगदीश रक्ष हरे मुरारे मधुपरे तवारे गोविंद गोपाल मुकुंद जटे सनारा याना कृष्ण विष्णु निराश्रय मा जगदीश रक्ष निराश्रय मा जगदीश रक्ष निराश्रय मा जगदीश रक्ष कारण